أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته इन्नक ला तुखलिफुल मीआद। ऐ मेरे अल्लाह, जो इस सारी पुकार यानी अजान की पुकार का रब है और कायम रहने वाली इस नमाज का भी रब है, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन वसीला अता फरमा और फजीलत अता फरमा और मकामे महमूद पर उनका कयाम फरमा जिसका तूने उनसे वादा किया है।